ଦେଖନ୍ତୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 1300 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀ ରହୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ +2 ଏବଂ +3 ଏବଂ BSc କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି ରହୁଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହୁଛି ଏସବୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର, ଅଡ଼ିଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଲିଗାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସୁପରଭାଇଜର, ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କମ୍ ପ୍ଲମ୍ବର ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ମେସ୍ ହେଲ୍ପର ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହୁଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 121ଟି ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 5ଟି ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଡ଼ିଟିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 12ଟି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 12ଟି ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଗାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 1 ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରରେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 23ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 2ଟି ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ସୁପରଭାଇଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 78ଟି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 21ଟି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 360ଟି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କମ୍ ପ୍ଲମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି 128ଟି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 161ଟି ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି ଏବଂ ମେସ୍ ହେଲ୍ପରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 482ଟି ପଦବୀ ରହୁଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫରେ ଦେଖନ୍ତୁ 19ଟି ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହୁଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫିମେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି ରହୁଛି 35 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ପର ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି 84,900ରୁ 1,22,400 ପର ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀଟି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ରହୁଛି ତାର BSc କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ରହୁଛି BSc ନର୍ସିଂ। ତ ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି ରହୁଛି 23ରୁ 33 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ପର ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି 35,400ରୁ 1,12,400 ପର ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ରହୁଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 30 ଇୟର ଏଜ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ପର ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି 35,400ରୁ 1,12,400 ପର ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଗ୍ୟତାଟି ରହୁଛି BCom ତାର ଯୋଗ୍ୟତାଟି ରହୁଛି। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଅଫିସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟି ରହୁଛି 32 ଇୟର୍ସ ଏବଂ ତାର ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି ପର ମନ୍ଥ 35,400 1,12,400 ପର ମନ୍ଥ ସ୍ୟାଲେରୀ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଗ୍ୟତାଟି ରହୁଛି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ତାର ଯୋଗ୍ୟତାଟି ରହୁଛି।
सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु लीगल असिस्टेंट रे देखंतु तार एज लिमिट रोचे बिटवीन 23 रु 35 इयर्स एज लिमिट रोचे एवं तार परमोट सैलरी रोचे 35,400 रु 1,12,400 परमोट सैलरी रोचे एवं तार योग्यता देखा गले योग्यता रोचे डिग्री। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु स्टेनोग्राफर रे देखंतु एज लिमिट रोचे 18 रु 37 इयर्स एवं परमोट सैलरी रोचे 25,500 रु 81,100 टंका परमोट सैलरी रोचे। तार योग्यता देखा बोले योग्यता रोचे +2 पास आपंकर योग्यता रही दरकार। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट रे देखंतु तार एज लिमिट रोचे 18 रु 30 इयर्स एवं तार परमोट सैलरी रोचे 25,500 रु 81,100 टंका परमोट सैलरी रोचे एवं तार योग्यता देखा गले BCA एवं BSc रोचे। ता सहित आपनकर कंप्यूटर साइंस करथिबा जरूरी एवं ITI करथिबा जरूरी रोचे। तो सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु कैटरिंग सुपरवाइजर एज लिमिट रोचे 35 इयर्स एवं तार परमोट सैलरी रोचे 25,500 रु 81,100 टंका परमोट सैलरी रोचे एवं तार क्वालिफिकेशन देखा गले क्वालिफिकेशन रही बैचलर डिग्री। तो सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु जूनियर सेक्रेटरी रे एज लिमिट रोचे 18 रु 27 इयर्स एवं तार परमोट सैलरी रोचे देखंतु 19,900 रु 63,200 परमोट सैलरी रोचे एवं क्वालिफिकेशन देखा गले क्वालिफिकेशन रोचे +2 पास आपनको क्वालिफिकेशन रही दरकार। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रे एज लिमिट रोचे 18 रु 27 इयर्स एवं परमोट सैलरी रोचे 19,900 रु 63,200 परमोट सैलरी रोचे। तार योग्यता देखा गले देखंतु +2 पास योग्यता रोचे। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु आउ कौन सब डिटेल्स रोचे। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर रे देखंतु योग्यता रोचे 10 क्लास पास एवं तार एज लिमिट रोचे 18 रु 40 इयर्स एवं तार परमोट सैलरी रोचे 19,900 रु 63,200 परमोट सैलरी रोचे। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु लैब अटेंडेंट पोस्ट रे देखंतु तार योग्यता रोचे मिनिमम 10th क्लास पास योग्यता रोचे एवं सैलरी देखा गले सैलरी रोचे 18,000 रु 56,900 परमोट तार सैलरी रोचे एवं एज लिमिट देखा गले एज लिमिट रोचे 18 रु 30 इयर्स एज लिमिट रोचे। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु मेस हेल्पर पोस्ट रे देखंतु तार क्वालिफिकेशन रोचे मिनिमम 10th क्लास पास क्वालिफिकेशन रोचे एवं तार परमोट सैलरी देखा गले सैलरी रोचे 18,000 रु 56,900 परमोट सैलरी रोचे एवं एज लिमिट रोचे देखंतु 18 रु 30 इयर्स एज लिमिट रोचे। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु मल्टीटास्किंग स्टाफ रे रोचे तार योग्यता 10th क्लास पास योग्यता रोचे एवं तार एज लिमिट देखा गले एज लिमिट रोचे 18 रु 30 इयर्स एवं परमोट सैलरी देखा गले 18,000 रु 56,900 परमोट सैलरी रोचे। सेहीपरि नेक्स्ट देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस रोचे देखंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम होबो एवं ता सहित आपनकर इंटरव्यू होबो एवं देखंतु असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑडिटिंग एवं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कैटरिंग सुपरवाइजर लैब असिस्टेंट एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ रे देखंतु ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होबो। तो यही सब थिला नवोदय विद्यालय ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखंतु ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी और एप्लिकेशन लास्ट डेट रोचे 30/4/2024 लास्ट डेट रोचे। तो आपण मैंने जदि ये जॉब रे इंटरेस्टिंग अच्छो ताहले एबी अप्लाई करंतु। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी।